no ebade ka ho na de me safa bre ne ma no ne ma etiu na me nhira no nka ho amen 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 me da asema me na me nhira wo bebre na obi bia wo tie me ene awie yi amen megidi se awrade be fa yen so en ma ne na semo no ama aye nyina ya ye nhira na atiefo obi biara wo tie me obi biara ene awie yi otie awrade asemo no me mpa bo ne se nke asemo do ko na wie ye no na nka wa ye nhira bebre ya me nhira obi biara ba biara wo no me pese wo bekate wo na me no wo bom pa ye onyame na wo ye no kwafo na wie nso so ni munyame ye wo dia amen ye peja wo so ni munyame ye wo kese na wie yi Jesus ye wadom na me ye hunu se de ye hunu ni wa ba wa enye me ni me de enye me nyansa bi ye wadom ara awie fa me so na wo ne wo mankasa se awrade wankasa fa mu am ye tontura hunu awie ni a wo meka nyina ne se awrade wasem ye won de dodo tibra wo mede akoma paje wasem yi me mpa bo se awie ma wo manye nhira amen umigu mamu anchena se awrade wo pie woni munyam a wo maye nso ya anya mayiraba amen etimi de anija behia wo sanse udin na tumi wo yeda wase awie yi se watie ye adom ne nti amen amen ene wi ansa na se mi beba me pacho me wonyo ba ko bi ye me da at times me preach a meto mama to so bibia de na gbe fem me osi owura bi de ne nkwa to ho amayen afenso ode ne kera ba afore amayen watie moje di bi magwoi se ode jada samanyina awie owura bi de ne nkwa to ho amayen afenso ode ne kera ba afore amayen wahie ni moje di bi magwoi se ode jada samanyina odofo bedware wade shi moje no mu bie na wo honte free ni ntontodi ayimu ifri se won so ya Abraham be e ma wi asemfa wo no mu sa odofo awie bedware wade shi moje no mu bie na wo honte free ni ntontodi ayimu ifri se won so ya Abraham ba wate e ma wi asemfa wo no mu sa hwe ewi ase rikomo ne na kono thank you Jesus bebrebe ye beda ne eja o jane na je wo kra nkwa o na we ne adinya kese ewi ase rikomo ne na kono bebrebe ye beda ne eja o enti jane na je wo kra nkwa na we ene adinya kese amen amen awie yere hu ne se ewie si betwem akọ ewie si ne nyuma betwem akọ na mo awrade asem de entwem nko da biara da ba biara wo wa wutie me ena wie ni ame ne wo ka nyina ne se twe be awrade fa awrade anu masem fa awrade asem no nante fa awrade asem no bo wo bra fa awrade asem ne ya atade hye fa awrade asem ne ye ntoma kyekere wo ho fa ye perfume wo de begu ho fa ye nku a wo de besra wo ho fa ye cha wo de behye wuti se asem no anka wo ho a wonam gyan se tentenhu a etufa mfnama mu ena wie ne me no be kasa fa ho nyina ne se don't forget your calling onyame afre wo yi nyame ba nyame de onyame afre wo wie awie mire mu nyame bo wudi na frɛ wo se enye wo fita menyi ni se nka wo wate asefo asase so sansa scientists say so far as our body be ma be meeting no someone e wo ma be to awode enum na efo me ma no eye bebre na nso bra wo bre so ye no wo mre pamu no bra wo ma me no papa ehia ye no awurade to nsa frɛ wo e de wo beto awotwamu na wonim ne wode wo ka beye na me se emma wure mfi se wa frɛ wo de wa bate asefo asase so brother sister ba biara wo akontu mu ho wo me hwe mu se eye wo frɛ bi na nyame afrɛ wo oh yes wo ye hwe mu wo frɛ bi na nyame afrɛ wo abusua na wotim no hwe mu se eye frɛ bi na nyame afrɛ wo na wonim de wode wo ba Jesus so wo ka se ko Genesis 2:15 ho
wakaze wo say onyankopon body frɛ wo nipa na ɔde ne betena edi ntuom na wɔkyerɛ wo nipa de wɔnyɛ ɛna asase so a wotie bia na wonim de ntia nyankopon de wo ba asase so ɛtɔ da wotimi ka sɛ mekora de wo wiase mekora na de na mepe wo wiase a mebrei ma me wo wura yafiri wo calling no enti ama wiase no enye wo de ama wiase no wo nhunu ne ɛkɔ frɛ nyame frɛ wo for a purpose so wo make sense our purpose na wiase no emu nya wo de Jesus sense frɛ bia wo frɛ ye no anase even sɛ wo wo hɔ na wo frɛ wo bia na e wo senti a wo frɛ nipa no enya asɛm na wo bisa no na wo de dwumadie bi na ɛhyɛ ne nsa ana wo soma no na sɛ wo soma no so a what the principles to ho sɛ wo kɔ no me paade ne ntemti bra sɛ si a ɔdɔfo ene ba bia wo wo biara me ma waso te sɛ frɛ nya me frɛ wo no wo de ahyɛdeɛ bi ato ho na until so betimi follow sa ahyɛdeɛ no ma woni ntimi ngi wo wiase ma me ba bia nya me afɛ wo de wosi no wa frɛ wo sɛ be kana sɛm emre bi metie wasɛm na wo sɛ wo wiase na wo nam baabi na nim baabi kura mpa na wo nam baabi bra kura yetu nya no sa time no kura mpo na wo de gi woni kɛse na mra bra no si wo frɛ wo sɛ bra na be spread na asɛm no wo sisi wa so enne wo nam FM ni TV show spread nya me asɛm na enam sɛ wo yesiti ama awurade nti enhyire die akire no wo nsa bɛka amen ma nya nsa no nya wo kɛse amen nya me nto wa amen ɔdɔfo a wapontuo mu frɛ nya me frɛ wo do kɔ akwantuo mu hɔnom no eye favor bi na tɔwo so sansa busua nipa ne dɔso bom nanso wo na nya me yi wo sɛ kɔ na wo kɔ wo akɔ ye adwuma sombo na etia sɛ na watimi de bibia ba fie aba ba hwɛ busua nanso kɔ ye ne den na wo ye wakwantuo mu hɔ yasam wo refi wo frɛ na wo de kɔ hɔ no wo refi wo nchi wo refi sɛ ha wo bi da akyi de sɛ sɛ oba be solve wo refi wo do ho ma wiase na wo ye de ensem fata sa no bi so abo wura dwuma bi favor bi ato no so wonya office ba bi atana ni wura fi sɛ wɔkɔ akɔboa ma adwuma na yɛ kɛse na mmom kɔ a wɔkɔ yɛ na adwemfi bi beta yɛ kyire ama adwuma de esi wodi ni adwuma no ma adwuma ni tumpɔn yɛ kra bɛhwɛ no ni wura fi saa ofre no ay ɛno obetie busuo so bebma kwan ma busua ni bi ni nua bi ba bi yɛ yie kwa no wo se never eso busua na be dua mu no na panyin bi nyame de wo betoa no se wo mpai bo no wo teteye no wo nkyire bi betimi apagye busua ni bi di na duru ba bi nanso wo refi wo kɔre ni nti no enne akode bɔ ne wo matumi bi awura wo enne bere su bi awura wo ama wo ka manfo nhyira se wo bɔ manfo nhyira tugu kwan beto ho ma wo bi a abusua panyin a wo te abusua mu no wo de wo bebma manfo kwan bi wo abusua no na yɛ ni monyam no wo ka nipa ne hye wo refi wo frɛ nya me de frɛ wo abusua no oh my god and na say ma ye refi sa frɛ na nya me de afrɛ yɛn na ma me papa ye be ye mistakes bebree na ma ye hu nya me ani monyam korɛ ma ye hu nya me ani monyam na ne tiri mpa wa bɔ wo ye ho no entimi mamu ma yɛn so wo hwɛ Deuteronomy wo kankan Deuteronomy 28:1 hɔ a wo city ho asɛm wo se wo tie me ne na se me mra ma sha ma wo no se wo di so a hira na me awurade me hira na hira bɛka wo ye oba hira bɛka wo adwuma de hira ka wo rodua wotim na nipa na be hu se wo ye hira frɛ na me frɛ wo no tie be frɛ na wa frɛ wo na ho ɔdɔfo enne wo se ye ma ye nipa ye ho so se wo frɛ yɛn wafrɛ yɛn na frɛ wo frɛ wan frɛ yɛn amunim buaseɛ wo se sɛ wotena me mu na sɛ mensɛm tena wo mu a wo bebisa die bi a wo pɛ na me awurade me ya amam frɛ awurade afrɛ wo no yɛ frɛ se sɛ wo bo hu nyina ato ne so enne ye kenkan sɛm am ne me ne wo ba bɛkyɛ ho asɛm no ye kenkan wo ɛyɛ nnwom aduasa me enson no ne nyi mu ba ko ekokosi enkono no ɛhonom na ye bɛkenkan asɛm ne de free ne enyo ediasan so wo se ati asɛm mpacho enwom aduasa nson okay yi mu eye ba akọ no wo se fra wa frɛ wo no enha wo ho enebonyefo nti ma wo bon ha wo amumuyefo ho se wa enne frɛ na da yɛn so no obi ho a na wo de ne ho compare wo bi enti ama na ne frɛ na nyame de frɛ no no ayera wo se enha wo ho ne bonyefo nti ma wo bon hawo amumuyefo ho
okay so hu compare wo bi de ne kwan bi esi yie e ma wo yira wo frɛ na ɛda wo so no enyera emfa hu compare wo bi wo busua no mu emfa hu compare wo bi wo akwantuo mu hɔ emma favor na atɔ so de ko duro akwantuo mu hɔ no no enyera mfiri wo so wo se nha wo ho ene bonyefo nti ma wo bon hawo amumuyefo ho wo se na every need da bi obetwa wo na gu se esere na wakusa se wura mo no obafo se wo do ho compare nipa na de nyamete mu pa a wo ho no ebeyira emra e wo sa afre na wafre wo ne ho no wontimi nye enne ye hwafofo a yaba ye de ho compare ya fofo bi nim ti fre na nyame afre ye no ye wura fie no obi na ho de ya kira enye ho no nyame afre wo da bi so obi tumi ye wanya kamfo ne ho a enye ho no nyame afre wo de nyame de ama wo se kanasem no de nyame de ama wo se sanyarewa no de nyame de ama wo se fane dombre enne edi akire no eno ho dwuma na ese wo ye emfa ho compare wo bi se wo ho no sa wo se nha wo ho enha wo ho ne ho enye honom na wafre wo men compare wo ho to obi men compare wo ho to wadanfo bi men compare wo ho to busuani bi ema ofre na nyame afre wo no enyera wo se enha wo ho ne bonyefo nti ma wo bon ha wo mumuyefo ho ne eri ni kyere bi obetwa wo na gu sesere na wakusa se wura mo no na wo kai tere ho na ma wo se wo de bata awurade na ye papa tina na di mo kure ma woni nka wurade ho na wa ma wo de wakoma pe ma woni nka o se bata awurade ye papa ofre na wafre wo no adwuma na wo ye no ma no kwadie papa ye eni wani mu kan frɛ na wafrɛ wa kontuo mu hɔ no fa awurade yɛ wade yɛ nyinaa frɛ na wafrɛ wa abusua no mu ɔde wato abusua no no ma no koradie ne awurade asɛm no ɛntena wo mu na fa tete abusua no ma abusua no ntimi nkonkɔ wɔ n'anim amen na deɛ na wote abusua mu hɔ a wo kyerɛ yi deɛ na wo kontuo mu hɔ a wo yi wodu nipa besi hɔ ama ɔbɔnefoɔ ɛnneɛma nsɛm fata na wodu nipa dua ne yɛ hwɛ na obɛte office obi abia adwuma de obi akɔtena no no wose me de me pe me de enti no me de me pe beboko no kore me de me pe bokoro no opa adwuma ni guo enya no ho na nyame frɛ wo wanfa se kokogu adwuma no wanfa favor na nto se kokko se adwuma no wanfa favor na nto se kwa kontu mo kɔ se wa brabɔ na mo se kokko ye biribi e man fa so de mmra so na anu achi no ode nkunima botire na bɔ enne se ye me wure free ye call na da ye nso na awurade abufuo be ba ye so ewiase ni twamo etwamako ene niam afefede ye hu nyina wo de wadwen adi akira ma wo fise e wo se wo de ohye na ma ye se mo ko wiase ma nyina na mo ka ma se mpa ne nkire na wo no bagie di no mo fa wo mo mmere me na adi akire no eno wura fi hwemantam a wote atoro die na wo de wadua na ewudi utimi du nua bi si ho so pa no wura fi se mantam ho a wote no awurade asem kakra de adua wu na se wo kama afoforo so yesu nhira je wodi ayo wan se mo pe ba bi atena na mo amanfo ya o mo so pawo odofo enne ba bi o me di awurade ho dan se de ma wo se enye wo frɛ ne ho die na wo ye wa setena mu die na wo ye wa brabɔ mu die na wo mamanfo ni ye o mo yai hwɛ na wo nti wo na bi adwuma abɔ no enka obetima bro ne na mana drum pempensuo bi na so de wano asi ne ho ama ne na adwuma abɔ no ene wo nua bia ware abɔ no awurade bora wo frɛ ye no sɛ wo ye gidi ne na me ka kyerɛ wo sɛ wo ye futufoɔ wo ye counselor wo ye preacher yes sɛ wo kana sɛm no ba bia me no ye wo ba bia o hawo ba bia o tai wo no sɛ nka wo gidi ne wo bo wura wa nka nkonimudie e na nka ba ho ti wo sɛ nhira ne wona wagye madi nhira ne wona wodwo nhira ne wona me hunti wo ya won wanka se nhira ne wona wote mantamu ba bi na wo ya wo bi wote obi adwuma mu na o sɛe no wote abusua mu na o bo abusuafo nhira nyina gu enne wo a wotie me subi ededi wo mu a enkyere se wo do ho afam awurade no subi ededi wo mu a enkyere se wo nam awurade akwan so subi a wo nam mu a
Eyo bonefo na kwan a ama wa yira wo kwan ama wa yira wo fere no enne mi kamfo awurade ma wo se amen awurade na ye papa wie tena asase so na no kora wie ma woni nka awurade ho Jesus wie obama wo de wakoma pe amen hallelujah amen Jesus hello amen mama cha yoso hello mama cha woso hello bacha woso ma mama cha woso o se na wayi wo tenene adi se adekye na wo bem se awiginaye nti wo se ye koma no na to bo ase hwei no bre na wo mu no ba bi agwade apagya waduru no eye bre se wo twen awurade eye bre se bibibia mu no konzo oto no eye bre wo se ba bi aduru no wo ma awurade asem eda wakoma so eye bre ba bi aduru no e wo se wo hwehwe awurade ni mutie eye bra esese wo twen awurade eni wo se wo ha wo ho na wo do ho kompa afoforo eni wo se wo ha wo ho na wo mane wo kwan eni wo se wo no jese wo ma de wiase ye no wo twe wadwene de kokosi so Jesus hallelujah amen ka wo se wo be hye woni munyam frɛ awurade frɛ wo no frɛ wo se be ka ne mani ye kyere frɛ awurade frɛ wo no frɛ wo se beji wona wajira efiri on be frɛ awurade frɛ wo no o frɛ wo se be fa na kwan so ebra na asuafo ne nam Antioch no wonne ye won kasa ye won ahofom na ma ye hu se Kristo yo be wu ye na chidifo yi bi ne odofo de wo ye ni so ni hu se wo ye gidini de wo ye ni so ni hu wo se wo ye Kristo be wu ye na chidifo yi bia ni hu wo se wo ye Kristo ni wo se mo ma ya na da ye ho mo ma ya na ye ho na wo nyanko My God is so great. My God is so great. wera mo fanchame lines no mu nya ai mama cha woso ai nkoma onya hye ye tie me na wie Jesus fi se nyako afrɛ wo se bra bedi dwuma bi ma no My God is so great. My God, my God, my God, my God. My God is so great. My onyame bo wie nyame ba amen o me wie nyame ba ho hinne awurade fa wo hye awurade nsa Jesus gina de fi pa mu kasam ne kyere wo se say me ka discipline ho wo se ye ko ma awurade na to bo ase hwen no ba bi wo bia wo ye ko ma awurade to bo ase hwen awurade awurade na wo mere pa wo de be ma wo de wo ye nyina no eso tua da ho a wo be kwa mere die no ho no du kutire no ebe he die chire no ho no awurade so woni mu e be wo se bebre ye no djuma die be di ye no so ko ni mu sa
Mampa cho shift so ka krama no why. Yen ka meka to dia be sister for we pe bia ye. Mampa cho Na so kan hu sa atem wo ho. E mere bi ba. Wo je ho a enje. E mere bi ba. Ko no ma me ni ho. Wo papa ni ho. Wo difo bi ani ho. Wo sofo bi ani ho. Member bi ani ho na ato ni wo nyankopon. Jesus. Na ho no dwumadie ben na obedi ye. Ya, wo kwakonya ho akatua ana ho abotire. Awie ba bia wonam bia metwe wadwesi Awurade so se Jesus. fra wa fra wo ni nyina no abrabo bia wo bo wate asefo asasi so je wo ni padua ye bia no ho mfoni da ho na be kwako bu ho akai na edi akire sister ba bia wo gina no ho to nti sori firi ho feku na do ho kwako semu no emwa wo ma wa mix wo calling no ayonko na wo di akire no wo mix wo calling no a foto na wo gina bonten no wo me se calling no wo se batame Awurade na ye papa tena asasi so na di no kore na woni nka Awurade me ho na mema wo de wakoma pe di na wo hia Awurade ntimi mfa ma wo yare a wo da ba bi se si a bunkonten hwe kwachi na bisa wo ho se de Awurade hye me se me ye no ma ye wo bunkonten hwe kwachi bisa ho sa questions ni wi a afa die samfomso wo bo wo mu a wo se Awurade fa me mfomso cheme na san ka me bra wo ho wo se wo tena ni mu na me sam tena wo mu a wo be bisa me no me ye de ama ene me hye ko to bi biara bra bo so wo ma ni ye bi ene mo ko mixing ti wo fa wo fam ma ni o me fa wo de bo me ko kai de bia of fomso no on chew Amen. Na see what so no more. Amen. Stop ya. Was it ja? Ni na me je. Je ba bi sem ni mo na man. Na ni wo fa so ba pa no ne pa bo na ne pa na be ke so o si be na ja fa me che fa na bo me ti as for je ne chi ko ye be ko ba ni na afi na emprokune odi so we calling na be mo so wa abra so we fra My God is so great. 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 My God is so. hello Okay, ma pacha enko. Na network ni rough. and never be a wo bia ma wani mara wo so se onyankopon afre wo batame Awurade na ye papa tena asase so na di bukre na ma wani nka me Awurade ho Jesus. na me ma wo de wakoma pe frɛ wo no wo se batame ma frɛ wo me de wo ba ne batame ye papa wo ti asase ne so no di no kore ma wani nka Awurade ho Jesus. obema wo de wakoma pe ene ye wo fi se ye nyankopon ne wo ho ye wo ntwetwede ye pem but me what me we say until say when we want to say afrawo e di djuma di ahye won sa no say when nye sa djuma na abrabo no be ye of enon e di ama wo be ka say me kwa be ye den wo wiase me kura mpo me be wiase be ye den nya me mu senti ofrewo ma woni mara wo so oba de say for the Bible ma meti ase say eduru me bi no me jate wo se ya ja niema na wanya no chemu na fa me che fa ma me na me fa nkobo me bra na Bible ma meta sese na gya chemu de ne che fama no na bro de tisi wiase no Bible ma meta sese ne nima ne gya pade ne nyina firi ne nsa fe empreko de dinkaye na wodi ene wo firi wo calling ti na wo wiawia Aw. wo firi wo calling ti ene wo toba abrabo mu wo firi wo calling ti akonto mu wo no hunu ne wo ye Jesus. wo firi wo calling ti wo sofo ene wo hunu de sese wo ye what do who compare nipa what do who compare nipa enye honum na nyame frɛ wo se bra betwe akara ma me da bi wona wa yira efiri pochire mu Jesus. ene nyame ba me ne wo kasa wie ye wutie me ba bi bia wo mo wani mra wo ho so Amen. Bible ma me kase so ba de se fu ne ba ho so wo se na nyama ben na magya ni ene me sai makɔ magya na nkyɛn na masemaja ne se agya mini maba
baby I do no wo encourage ma wo so about the self for nature sign jene dia and now we about the self for baby we will feel fra wo kwa do bia tete sign wo chi na bra amen tete sign wo chi na bra duma na wo mu no mistake bi wo na duma na bo ma wani mra wo so asafo na wo ti mu no wo ye mistake bi wo mu wo sori e di fo ho nsem na wo ka wo sori pastor ho nsem na wo ka asori bi fo nsem na wo ka amma wo nya wo nhira tete sign bra wo chi fidia no bantu ho na te no wo de tru wo ba chekere wo ho a ni pe ne board money a no bi etu ogu so a asi wa bra boti ase wani mra wo so Jesus oba de sefo na ni ba ne ho so na wo se japade be na magya ni die be na magya ni na bible wa meti ase se bra wo duru ho no na jakogye ne fe wo so awie nya me tons afre wo se bra emfa ho ne ba bi a woduru emfa ho ne ba bi a wa mix ye du wo se o tons afre wo enne wi si twam a me ba bi a wo gina ba bi a na wo te eni mere ba bi a wo wa me na wo kasa awurade se enkachi se bra obekire amen de se wo ye Jesus ye ko so wo kan seven hona o se ye ko ma wale na to bo ase twen no and no one nan to bo ase twen ye wade and na ntumirika e mix o calling no o so fuei ntumirika empiri ye die bi hu hwe wi ase niam bi ho emma wo calling no me mix no so obi na nya no ho no de ne de atu ne ho a e ho no mo no emfa wadwene nkoho okay wo se ye ko ma no na to bo ase twen no enye honom na wafra wo ebi wo so wo de nha wo ho nye ne kwanye sin yi enti nha wo eno obi tie busuo mo bi koso na ye ne yenti wafa nkoti kwan so kwa akoyi na firi ho obi ni obi etu kwan wo se hwe we nya favor dodo enti no e wo se me de ne fa kwamone so na me yi ne firi ho enye honom odofo baby a woni nam no wo ya fum kwan wie yi wo ya fum kwan ni mire yi ma woni mra wo ho so tene urade mu na nsam ntene wo mu se wo ma nsam tene wo mu a wo se bibi pia wo bi sa no wate azefo asase fi no wo de be ma wo odofo de na aka achi ma woni mra wo so na wie yo ye kom twen ye urade wo se keep quiet ye kom twen no na wo twen mu no so na nya mfom so na nya bone esanse owo nkunimu die botwe bi ode ba bebo esanse owo nhire bi ode ba be hira wo mame papa brother sister a wutie me nanya me frɛ wo obodi frɛ wo na wonim dia wode wo ba beye baby a wonam ne tete san bra wachi wo ya ma na wo kwan ya ma wiase ni mu aye wo nwono ba wonim mra wo ho so sumunya me ye sonya me mu ye woni ne nante wo se wo tie awurade nyankopɔn ne se wo behwe ne wo di mmaransɛm awie ye de hyewa awurade wo nyankopɔn be hyira wo awurade wo nyankopɔn be pagya wo awurade wo nyankopɔn do be sim apɔm magina brɛ wo se awurade be hyira wo ne wasefo nyam na mo yi hyira ne nyame ba wo tie me se woni be ba wo ho so de a me kan hyira nsɛm wo abra bo so awie nwumre yi se ba bia wo bia de aka chi wo abra bom bia awurade ma wo nsanka amen wo fum kwa ma aye ya wi bia ba beto wo so no ene awurade nsansa ne wo mfiri mu amen wo ko ya wa fum nti ene wo da wusu no me bompa ye ma wo se awurade mpagya wo Jesus wo ne wa fum kwa bi nti ama wo wa ahokyire bi Jesus wo yi die kwa yesie no ene awurade onso mu na ompagya wo nti ko magina bere mame papa ema wure mfi ema wure mfi ho wo se ne ba ndedi aka sie se nyankopɔn bre na aso wo se ne ma nyi na di adansi o se wi awie ya aribo shate mo da ho ma yen wate enti dwo minie wure fi ho a da cho ne ma beka chi ani amanyi na di adansi o Jesus wi awie ya no aribo ye na temo da ho ma yen wate enti dwo minie wure fi ho a da cho ne ma beka chi onu abrante wae
Abrante Samuyo, refi one. That's only my Becca. Show on your Baba way. A Baba Samuyo, free one. That's only my Becca. Shania Manina, dear dance here. Say we are serious, no, Haribo. Ye not a more down my young water. Empty dream, mini, refi one. That's only my Becca. Never you dear dance here. Jesus. Someone will feel calling now. That's only my Becca. Abra obia wo bon ma me fa tu tirim papa fa tu tim osofo fa tu tim se hu fonyi eda ho se papa na wo ye obone na wo ye ye nyebe ko pie e wa temu dananim na sa mre no bele wo den Jesus. sa mre ndi asem na wo beka di ode sha wonsa no ho adwuma na wo ye ei ma me na mo so ma wo nwa bi tieti yo hwe ni ye o na mire bi ba enno mo so ma wonu bi adwuma bono brother ahwe ni ye ba bi a woni na ma wo ba akode boni tie wo nua no de ne nam wisem so no enye ko na nyame frɛ wo ye nyina ye boma ba wo de dwuma di ahye yensa ma me mo woni mra wo so papa mo woni mra wo so se wo na mo so ma me sister enno mo so mo bi ba bono wo go bi a wo ye obi tete obi ha and no so adrotu obi na okofa no mawu ma me mo ni mra ho so na wo call no wo ya yera ana no so feel like kasa wo so wo ba ye den wa wo ba ye den asase so wo ba den na wo ye shene hu se dachi emire bi echi asase wura ne beba asase na wo de abo obo ade so ne ma nyina kan ade akenten so no hwe hu se ye beja ne ho akọ e ho atem wo da ho enye no nti ena nyame frɛ wo sister ba bia wo fidua wo tim na me ne wo kasa adwuma wo wo ma me ne wo kasa ayonko bi nchen a wo te me ne wo kasa ma woni mmra wo ho so wo ya mo bone fu awia ma wo fi wo frɛ nyame ya frɛ wo no wadamfo no nyame ka wo ne me bo mu se enka be fa wo so ma wadamfo no na bra bo atimi ya pagya hallelujah Amen. and so ma wo ne wadamfo ya bra bo agija sha kontu mu wa ma wadamfo ya ya and no one hunti akwantu mu obi kura de so obeko je die papa wo je die ewiase a waje aboso ewura fi wo frɛ no hwe hu ni se ewiase ni wura beba Jesus. ewiase ni wura beba yiti ewiase ni mu niema betwam akọ na mi wura de masam de Enchemu da biara da ena me kasa kire nyame ni ena me kasa kire nyame babi ena me kasa kire nyame de hie bi sa woni be ya adwene na ba mo woni apa wo ho so a se do ba de sefo na ni ba ne ho so na ena wo be hu nyame ni munyam Amen. ena wo be ye nhira Jesus. ena nyame be ye wo kese Jesus. ena nyame be peje wo firi atete mu honom na do be si mapom magina bere ena se ye wo fi ye hu ntie gwade dan na chi ama yen Jesus. Sansa de sese ye na ye sese ye na ye ye ti bible say ho san bi ani ye ho Jesus. wo so muntie asase nya so na me wurade me kasa ma wo me mama me manyini na so me ya bɔ me soko ye wure fi ye nyankopɔn no ye nkai ye nyankopɔn no ya dan ye ti ya pe no na ye won twetwede pese ye nya ye ho na so se tumi bia ni asase so ana asase ase a wo so che ye nyankopɔn ye nya me de wo se wo kasa one kasa ade nyina yi din on tumi nyina ye ne dia Jesus. te wo kwati ye nyankopɔn yi na wo refi ne fra wa fra wona odofo wo be ye mistake ena me kasa kire nyame de hie bi se me woni mmra wo ho so ofre na nyame afre wo no ofre for a purpose ofre wo se be ji obi firi atiti mu Jesus. be ji obi firi amane mu ena ye maame de na o ye yo wo so de na wo so wo ye ye maame de so de ato ne ho so se mama ere so on de wo kan nyina se ne nkwa na nyina no be ka wurade mane ye e de a kire be spread the gospel no ama ni nyina ati bi na wo so de
na wo ye ene de na wo ye osofo ene de na wo ye asoreba ene de na wo ye abusuapanyin ma woni mmara wo ho so wo ye afom kwan ewiase no a wo de bo wo bo no enye wo de o wo kasa de won sesi wo bo no enye wo de ya wo ye fi wo ho se wo firi dotie mu na dotie no mu na abese akọ ene me kanfo awurade ma wo me ne wo nkasa nche bebre me kanfo awurade ma wo ne awie nwumira yi se ma woni mmara wo ho so ma wo so na kai se obema no wo frawo na frawo no wo frawo de hye kwa so nka be kaka no na mo na nka wo do ho atwere no se de be ya nka nipa nyina be hwe wo so abon no awurade nchen eno bi kwatimi hwe wo so sa asore no kura asonda kura nwurem hallelujah amen eno ba wo na me ne wo kasa ewie ba bia wo bia wo ni mmara wo so wo betimi hwe wo kasa asafo we de me nkomu da ena ye kwadi asofofo eye wo TV so media ne me de da as the film obetim bie na no kasa me asore dem kominsi ho da obesi sofo bi dia ye minti asore dem minsi ho da obesi de me nu bi dia ye minti asore dem minsi ho da obesi de me mako hie nti no asore dem minsi ho da odofo ma wani mmara wo so odofo mmara wo ho so awurade frew awurade hiawo awurade prehwehwe Jesus ma wura mfi se ye nyame no frɛ obehye wo munya wan frɛ wa ma nim duase hallelujah amen Jesus so me do ko Psalm 37 verse 9 honoma wo say ni obonefo ho na wona wo twe awurade no wona wo benya no adie hallelujah amen wo so wona wo twe awurade no won na wo benya sase no adie na obonefo de obeyi won ho mama papa ma woni mara wo so na ye wo fie bi a wosiesie amayen a ye kwa akwohye ne wo mu ye wo ba bi a wosiesie amayen a ye kwa akwohye ne wo ho na ye kwa di awusie ye hu kwa akwoto yen ye ko bom ni abofo ato nnoma yi na ye se kon ne wo awurade odofo ma wani mmara wo so Jesus ba bi a wo bia ne so be se firi wakwamone ho bama wani aba wo so awurade mani si wo yie de wo kara prehwe de ye wo kara kono de wo na ni daso asa awurade ma wani daso amen wo wonam ye obi mu yi wonam ateti bi mu enne awurade ommo kwanto ba bi akwan ni ma amen wo na ya we bi afa wapoa enam so wo firi wo kolenti awurade sansan wo firi mu awurade mi adom pono ma wo amen awurade ma dire o ma wo dia Jesus amen Jesus o se so na wo and when people ne ba bi o so ke awurade shiro fo unzi ma poma jabre mi yimpa ya ma wo wie yi sa adin Jesus amen Jesus Oh great na me kwanza ma memu almost nyamre ligbole nyamre ligbole nyamre. hello mommy mama chawoso
Mami bacha also. Mami bacha also. Hello, mami bacha also. Nyamle likole nyamle likole nyamle likole nyamle likole nyamle likole na me kwankran almost nyomo ti agbo nyomo ti agbo nyomo ti agbo nyomo 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 ti obo se nyomo ti agbo nyomo ti agbo. Hello, mommy. Hello. Mami bacha also. Amen pa. Amen, mommy. Haye na nso nyame nyame na juma. Ai. Ne network ni haye pa. Nyame de sie nyame baba bi a wo bi a. Miguso me na wo kasa ma wani mra wo ho so. E ma wo mfiri wo fere na nyame afre wo no. E ma wo mfi e wiase we na ye wom de ye bia no. E ho mfo nyi da wo e twen yen. Ti ne nyame de sie nyame afre wo. Wo se en ha wo bibia mu. E ma bibia nse wo so. Wo tanfo ne de ne kwan ba yera. Na wo fu akodi obonefo na kwan so ma wo kwan ayera. Wo pesa wo ye nyame tanfo. Jesus. Wo mo nyame emu ne ho so wo bo wo na ye ne ye wo na koma mu. Sister, brother, ma wani mra wo ho so. Bo urade bo wo no. Ene me ne wo kasa se ofre wo se o ma wadwuma ama waje. Wo se mo nko wiase ma nyina ko kame se mpa no nkere. Na wo no obegye di no obo wo ne su. Ahye nyame je nyame obo nyame nkonkono de mu. Na so eno na yinje yi. Jeto ho so se ba bia wonam bia wo be ka urade asem a kire. Wo be ma urade asem na tena wo mu. Jesus. Wo de bia kire afoforo. Wo de kire wo ma. Wo de kire wo adwuma mu. Wo de kire wo yanyina amontere so na yemmo na sam ho dawuro. Yanyina da yetifi. Wo de dwuma de na hye yanyina yensa. Ma wani mmara wo ho so. Na wiase no etwam. Enna hwe ya wi wo ya abasese mimu. Die na ekasa kire wo. Enna die na sa ya wi ya abekura ekasa kire wo. Eso fi hu se wiase na ewowura. Na fra wo fra ye no wo de dwuma de bi hye yensa. Amen. Wo te mo no hu se me bo nipa na ye me ya e wo makoma mu. Na so mu ntie ma sase nya aso na me egwade me kasa. Me me ya bo me soko. Enam ya so dinti. Enne egwade dan na chi ama yen. Na me kasa kire nya me de hie bia. Enne wo de egwade asem nante na wa free akwamoni bia so. Na wo nam egwade akwan so se. Wo se wo ma nka na bone me wo ntomadan wo be hye na bofo ma na hwe wo so wo anyina mu yare na ba no mensuro sense wo de wo gidi na wo gidi se wo na magwade akwan so na nti no o ha obi ntimi nkam. Hallelujah. Amen. Odofo ma bibia nyi wo ho wo de mara wo ho so se gwade afre wo ma woni mara ho nso na twepini no
Go Urade asem. Fa asem ne nante. Fa asem ne church na foforo. Ebra suafo ne nam antioko no. Enye bibia na woye ye wo se Christopher eni o wona ko fa won kasa ye mu. No mo se nkofo ye ko edi Christopher be hu ye achidifo ni ye. Ene de wona ma so be ne de wo mum ye hu se wo ye Christo ni na nyame afere wo. Wo sofo wutie me na won kasa ye ma nipa hu se nyame afere wo. Ene kwa ya wonam so ma nipa hu se nyame afere wo. Christo ni a wo de Christo dia to ho so. One ye ma nipa hu. Wo free wo calling no. Ma wani mara wo so. Ma wani mara wo so. Amen. Senne wo fe Urade asem na de Urade asem anante a. Me yimpa ye ma wawie yi anwumre yi. Sa de ni na mu no. Jesus. Urade be ma no siwiye. Amen. Obema no sikra ye. Amen. Obema no siwiye ye. Amen. Ni aka chi wa bom bia. Wo de be hye wo se be a wo. Amen. Akontu mu ho wani ye wo. Wontimi nkontimi ma. Wo hye wani hye wo chi woni buafo bia no. Urade yi ne buafo bia wo chi ye ya. Amen. And no one would die a real pass or would see me. So when you about who so they are. Jesus. No what Kaisen and could be the ball by and I was say by the Juma they are. Anybody I would die a real pass or one mono. Miss Smire is so drew. Jesus. You don't shoot him. Oh, yes, Christo demon. And no what Sebren and Nia Dane, a Brabon and Nia Dane. No one who are Brabosono. Jesus. And no Urade asem aba wo nchen yi. Ya mene shebre sesafo de on sesa wo shebre. Amen. Nyame ba na me de hye. Me ne won kasa bebre. And na me catch no se ma wani emra wo ho so. Amen. And na se won twere ne be ya adwen dia. Ma wani mra wo ho so. Sense Nyankopon bo ade nyina no. Ofre wani pa. Na de no ko share edi nturo mu. Se mon hye turo yi so. Na no ko de mra to ho se ye wondua ba bi wo wa papa ne boni dua ne de mamu ni bi na don mo bedi bi no owuo e na mo bewu ebre ni pa ya aso de kokko di aduaba no ampara Urade bufusie ba ni pa so na ma Urade bufusie e ma wo so. Amen. Ba bia wo bia ma wi mra wo so. Jesus. Nyame nam ye ma mi so ama ne nasem Urade asem nam ensisi waso wo. Jesus. Si Urade asem na wie nyame de hye nyame ba. Amen. Si Urade asem nyame de hye fa Urade asem nante ba bia wo bia adwuma mu ho abusua mu ho akwantuo mu ho kai se Urade do na wabodin na wafere wo e de wasi mapom agina bere de obechiri wo no anwumre nyame nchiri no de obetan wo no Urade ntan no. Amen. De ono obeko no ne nko. Amen. Me yimpa ye ma wo Jesus. si wiye ensi ukra yiye. God bless you. Amen. Amen. Jesus. Nyame ba. Mama. Bia wo bia me pese di ebe ye mpaebo. Sanse ye mu bebre na mateti mu. Yes. Ye mu bebre na ha haye. No correct. Ye mu bebre e no bonefo achi ya to afiase. E no ba bia wo bia. Jesus. So do sabe to akoma so ba bia wo. The person who sabe to akoma so ko sima pe. Yes, Lord. Na fe fiase se wo ka bibia kire Urade se Urade. Jesus. Jesus. And never was some ba me change. Familiar de wo pe. Everybody was some about and Na me waka fa me hono ma no mere mo. Everybody nyame bompire se was some about nei. O se asem Ya wa bonefo na awo ba ye me ne du. say ye everybody found sack me. Me ya bonefo na say me du. And from so be the phone sack ni ewu ni aye mre be bompire o me hoso and never was some be was some ebe ne say ye dia asaba nchen dia ene asan me kenya asan me chibe asan me sorry asan me from re asan me ni chasam no e ma mentime ntumpo a o Kristo ni fonsa kama fonsa kama e ye bremu e wade me fo asam no e ko wiasa fa na nyina e hye wodi enum that was Jesus that was asam no menti yes Jesus. Yes, Jesus. 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 Jesus.
nyame de hye afi me san no wa mpaye biem wo ka che nyame nkonkono se enne ba bi wo hira hye yes lord ba bi wo die wo ba bi a wo fa die wo ba bi a wo nkoso da awurade ma wo nsan Jesus na onna eye the 23rd of July Jesus bosomo se no die eni ho no ka che wa de o ma ne mara ho de asai o ma ne nyi bompa yo yesu dimo Ebadina kupon ni aka o brabo mu niema aka o brabo se metimi ma brabo betimi edi metimi aye wo chuma me bompa yo yesu di ni aka chire ni asai ni ewuo wona ma ni ewuo bam kwa mo fre ni wo ma ne ba ye dia eni ade bi aka o brabo mu ni aka se metimi ye chire wo dwan wo chuma wo de fa dum kwantenteni ahoden ma wo fre me no ebadina wo emma for so na me man emma for so ma mi kura emma for so ma busua wo yesu kristo di mu ye be ye nkomasi ye be ye ntwensan ye be ye mrayo Benja tiri ebma mentimi ye mesia ye kodo hu se metimi ya kodru se dan ko usie usane obi mu a ma ye yoraba me da was e wo Jesus Christ that was Jesus yes Lord amen me patcho nya me baba bia obi a me ne wo bompaye Jesus you know wo bompaye na mpese me nu mienu ye to saa anwum we Ose wa she son onyame wa she son wa son Jesus onyame ni wa she Nyame nyame Jesus onyame a wo ye no kwafo wo tumi ni ahode nyina ye wo dia Jesus and no brother wo pemu no wo no makasa yes Lord and no tumi mu no brother wo no makasa and no ya make kan say ni munyam kan wo den yen kan wo den and so kan wo den and na se nyina ye wo dia and ne den na so bi biare brother wo tie wasama wu den e brother tene wo kra bi aso e brother yesu die ne do bole fo achi na to afi ase no bi ne wo so wi ne so yi ni pie and ne de kon so bi kuno no and ne de emum tete and ne do bole fo no dem ni nku ne left and right na no nkonkon ne dem magini frost and ne dem bo aye ni nkonkon to me no mo do kra biara koma so hwehwede ma won sanka ewade wo se wasam makwa je se baba ye nsankire ne nti bra what bai ma enye wo ma ho nsankire ne ne kwanye sie ewade biema no dia brabo na the bowura mo people no for ni jawo mabra bomu no awade masaja ni numo Jesus odemo awade yesu edie onne ne ho no bo se awade left no awade yesu die bonefo no gu ni masane megini fire ne mbuase mo awade ne ye wo manhira wo mafa hodi wo mafo ma wonsanka sana me bompa ye de ye wabawa ama iron hye wonsa wone na sonfo nyina hye wonsa awade ma wo bombo nye wonso kese suma wo jane wo bibiara wabawa me suma wo bombo no bibiara wabawa wo se wa betena wonsa wabawa so awade wo free ma pasa de ku ye na ne me senya se de wabawa ye awade ho akatua ma ne nsanka ma ne manye nhira ma ne ho kanye nhira ma ne manye nhira ma ne duma fo nye nhira ye free wo wabawa wan chain no enne me sira de ma wabawa se awade ma ne nyi de bibiara da se wo na wa frɛ na wie ye mire yi mu a se de awade yesu Udi titifo ne ye no fa wabawa yes ewade fa ne yes Jesus fa ne yes wo den no ewade bonichi dom ase ewade bonichi dom ni wo hwe na so a etie no ewade de won peni ye na ma dom ne hwe ye wo Jesus wo den no mpai woni se nyame a wo ye no kwafo enne hira wo ma ti wani hira wo ma ewade mpai woni se adwuma de ye da waba wani mo ba ba ye no ewade wuja e dare no manu ni mo kan ewade tua boafo ma waba wa ma se adwuma de ye ba je entumponye kara behwe ma se adwuma waba wo je ewade entintim to bo supagu so hira waba wa mo woni hira na bi nso no ye funu mo ba nyina se wo hira ba ko wo hira enne nyimre ne ameka nyina se o kra
bi Awurade wo tie wasɛm no ɔkra bi Awurade wo hyɛ wasɛm no ɔkra bi anan mmire yi Awurade wo sɛ na daagye ma wasɛm no ma ne nya nhyira in Jesus no ana pompa yo ahotewfo nyina nka amen amen. Wow, nyame hyira pa mommy. Wow, yene mame prophetess Abigail Owusu Kumi ene nyame adom the word so ani nyame papa nyama nyame hyira pa baba manager ne so oh when you too much me take on na me preach we wonderful. Mama said don't forget your calling. Amen. Amen. And I will preach, in fact, don't forget your calling. And you can say, "My refuge, friend, that was some part." Don't forget it. Nyame ma so your usher prapra so dem Mr. Kwashen kom. Mr. Nyame se ko kana sampa Mr. ko ton ye. Ade nyame frɛ wo no ne na bla ba ye. Men show bi asam fans as Mr. Mama nyame sha pa fat what say you nkuna e mu bi no ye nim frɛ kra da ye so. Oya prophet pa so onim oya prophetess onim so mpo a se de me we dey first me say me we dey so bi na me go asem nje obi me na nipa me kona obodi matama na me yenden esuro ni hu wa frɛ ye esuro ni hu and na asay mu nyame opa don't forget your calling. Wow, powerful. You mama ebia afena ye be wi afena obi so aba oba beti we papa Apostle Samuel Israel. Wow, that God bless you so much. Oba so afena bi obi ba beti o e pa cho na meti sa so ne daddy ne wo mo da ministry bia no se ne tie ma ye hu akire na se obi be so hwehwe wa afena na ma na tudwa mama pa cho me dase mama pacho aminibura ene wo techi my ha okay pacho the prophet Kofi Owusu prophet pacho ye da as Kofi Owusu okay na pacho ye da asafo e de Reformed Christian Apostles okay RCAC what techi my na me pacho so we sit techi my wo person forget to akora do beba sofoketwa na we pacho amen wow that din no ho pacho amen di pa di penyi sofoketwa wa ye no say me na me ye ak sofo sofoketwa o de wunya techi my obi e no obi aso de ye bia ya we bi da wo so na ade nyame de ya che ne pa so ya adwene mu yare okay and so obi yare adwene mu onya bedru ha say Jesus na da o ene de e betie firi na ni so nti on Ministry of Health for edinsa wo so tam bi o mo so ba o be hwe dwumadi aye bi wo enye ye pe ene ye di nti even Ministry of Health for kra no omunya problem bi na se e chen so na